दी कबूलियत वास्ते बाबा दे बुलंद सलवात محمد وآل محمد وعجل فرجه وسهل مخرجه. दुआ इमाम इजमान है सब मिलके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وشيعته ومشتاقه ولا تجعلنا من أعدائه. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجه وسهل مخرجه. سمع يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الزهراء يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا مولاي يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا بقية الله أين بقية الله يا صاحب يا ابن الحسن عزیزوں آئیے آج کے لمحوں میں آج کی ان گھڑیوں میں عزیزوں آج دل بہت دکھی ہے
परेशान है, दिल जख्मी है। आए इमाम ज़मां को उनके एक सिपाही का पुरसाद है, जिसका नाम कासिम सुलेमानी है। आज के दिन मौला या साहिब ज़मान मौला एक अजीज गए आपके साथ शामिल हो गए। या साहिब ज़मान मौला जहाँ भी हो, आइए हमसे ये पुरसा कबूल करें। ये अपना ज़हरा ज़मीन सरज़मीन इराक़ पे, सरज़मीन करबला पे, समरा नजफ़ में मौला इमाम ज़मां अज़ीज़ों आज यकीनन इमाम ज़मां का दिल ज़ख्मी है। सब मिल के या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मान मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्य व आलिहि व सल्लम तस्लीमा। اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا ازمهلال، بعد أن شردت عليهم الزهر في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته فيه فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلقة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين، فعجبت وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجر تكليما وجعلت له من أخيه ردا وبصيرا، وبعض أولدت من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعة له شريعة ونحست له من حاجة وتخيرت له أوصياء، مستحفزين بعد مستحفز من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مكره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا، فأقمت لنا عالما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخذل،
إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله. فكان كمن تجبته سيدا من خلقت وصفوة من استفيت وأفضل من استبيت وأكرم من اتمت قدمت على أنبيائك وبعثت إلى الثقلين من عبادك وأوضعته مشارك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علما ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نثرت بالرعب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر الدين على الدين كله ولو كره المشركون. وذلك بعد أن بوعت مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس الذي ببكة المباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخل كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم جعلت أجر محمد صلوات عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسالك إلى رضوانك. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذر ولكل قوم حاد فقال والملأ أماما من كنت مولاه فعلي مولاه. سمعك يا عزيزان من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهل محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنة سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابا ثم أوضع علما وحكمة فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها
فمن أراد المدينة والحكمة فليأتي من بابها. ثم قال أنت أخي ومسيحي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداوتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنين بعدي، وكان بعد هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحمه ولا بسابقة في دينه، ولا يلحق في منكبة من مناكبه. يحزو حزو رسول الله صلى الله عليه وآله ويقاتل على التعويل، ولا تأخذه في الله لومة لائمة. قد وتر فيه سناديد العار، وقتل أبطالهم ونعبش ثعبانهم، فأودع قلوبهم أحكادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فعذبت على عذابته وعقبت على منابسته، حتى قتل الناكثين والكاسدين والماركين، ولما كذا نحبه وقتل الأشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مضرة ولا مقت مجتمعة. على قطيعة وإكسار بلده إلا القليل ممن وفي الرعاية الحق فيه، فقتل
कैद तन्हाई में अकेले रहेंगे या मौलो या साहिब فقتل من قتل وسبي من سبي وأكسي من أكسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن مكتوبا إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى العجائب من آل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون अजीज आइए सुन के बड़े क्या कह रहे हैं बस हजरत मोहम्मद वाली की औलाद पर खुदा की रहमत हो और उन रोने वालों को रोना चाहिए उन पर और रोने वालों को बुलंद आवाज से खुतबा करना चाहिए आंसू बहाने चाहिए जी को पुकार करनी चाहिए अजीजों क्या है ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الطارقون ويزج أين الحسن أين الحسن أي سمعك أين الحسن حسن يعني مولا حسن أين الحسين يا حسين سيد الشهداء أين أبناء الحسين حسين के बेटे अली अकबर अली असगर या मौला आप सब ने करबला की ज़ियारत की हुई है आए करबला चले इमाम हुसैन के पास ज़री के सामने चले कई मौला या अपना ज़हरा ये कुछ गुनाहगार आपकी बारगाह में आए ये अपना मौला हुसैन इमाम ज़मा के खिदमत में हमारी सिफारिश करे अज़ीज़ों क्या सिफारिश है ए मौला जब इमाम का ज़हूर हो हमारे गुनाह माफ़ हो चुके हो ये अपना हुसैन सब मिल के ऐना हसन ऐना
या बनाउल हुसैन मेरी हजार जान कुर्बान मौला हुसैन आपकी गुरबत तन्हाई पर सालिह बाद सालिह व सादिकुन बाद सादिक ऐन सबील व बाद सबील ऐन الخيرة بعد الخيرة أين الشمس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية أين بقية الله التي لا تخلو من العطرة الحادية يعني क्या ए खुदा का आखिरी नुमाइंदा ए बकियतुल्लाह जो अगर न हो ये दुनिया कायम न रहे ऐन बकियतुल्लाह التي لا تخلو من العطرة الحادية أين الوعد كالعذاب الظلم يعني कौन है जो ज़ालिमों के जो आज के ज़ालिम हैं आपको मालूम है ज़ालिम आज का कौन है आज किन घड़ियों में आए इमाम ज़मा की खिदमत में तस्लीयत पेश करें जो आप सुबह क्या हुआ है उसकी और इमाम ज़मा से कहीं मौला ये ज़ालिम कब तक आज़ाद फिरते रहेंगे ये ज़ालिम कब तक फर्जंदाने हुसैन को शहीद करते रहेंगे ए मौला इन ज़ालिमों की गर्दनें कब टूटेगी या साहिब ज़मान या साहिब इंतजार में के बे भटके हुओं को रास्ता दिखा दे वो जो उम्मीद का है जो ज़ुल्म और सितम को खत्म कर देगी मौला इमाम ज़मा वो उम्मीद है जो दुनिया से ज़ुल्म और सितम का खात्मा करेंगे ऐन المدخر لتسديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المعمل لإحياء الكتاب وحدوده أين مهم عالم الدين وأهله أين كاظم الشوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامز وأثار الزيغ والله أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد الهداة والمرضى أين مستأصل أهل الإناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء
أين باب الله الذي منه يعطى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء यानी वो चेहरा खुदा वो मज़हर खुदा कहाँ है जिसकी तरफ औलिया अल्लाह मुतवज्जे हो या साहिब ज़मान आज इन घड़ियों में मौला आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ए मौला जानते हैं हम गुनाहगार हैं हमारे हाथ गुनाहगार हमारी आंखें गुनाहगार हैं मौला लेकिन आपके जद हुसैन के आज़ादार हैं ऐन सबबुल मुत्तसिल बैनल अर्ज़ वस्समा ऐन साहिबु यौमिल फ़त्हि व नाशिरु रायतुल हुदा ऐन मुअल्लिफु शमलिस सलाहि वर्रज़ा ऐन तालिबु बिज़हुलिल अंबिया व अबनाइल अंबिया सब मिलके या साहिब ज़मान ज़मान या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान साहिब ज़मान ऐन तालिबो बिज़हुलिल अंबिया व अबनाइल अंबिया ऐन तालिबो बिज़हुलिल अंबिया व अबनाइल अंबिया ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बिकरबला ऐन यानी क्या जुमले हैं मौलाए करबला के खून का बदला लेने वाले कहाँ हो इमाम ज़मान आपको खून यानी अकबर पुकार रहा है ए मौला आपको खून यानी असग़र पुकार रहा है ए मौला आपको 4 साल मासूमा पुकार रही है जो कहती थी बाबा मुझे जाने के बाद ज़ालिमों ने तमाचे मारे ऐन तालिब बिदमिल मक़तूल बिकरबला यानी इमाम ज़मान करबला का बदला लेने वाले हैं अज़ीज़ों ये मोहब्बत दोनों तरफ है आपको पता है इमाम ज़मान करबला को याद करके क्या फरमाते हैं अज़ीज़ों ज़ियारत नायाम मौला इमाम ज़मान कहते हैं ए मेरे जद हुसैन ज़माने ने मुझे आपसे दूर कर दिया अगर करबला में आता अपनी जान आप कुर्बान करता मौला इमाम ज़मान क्या करते आयसने सुबह में करबला को याद करते शाम को भी याद करते कहते
ज़मान का नाम क्या है या साहिब ज़मान या मौला सब मिलके ऐन तालिब बेदमेर मक्तूले बेकरबला ऐन तालिब बेदमेर मक्तूले बेकरबला ऐन المنصور على من اهتدى عليه وافترى أين المزدر